Hey guys, another day, another run. So, nabuntagan mi guys sa mong LSD karon. Every Saturday day mi LSD guys, yung mga Arnis team. So, nag-LSD mi karon, then gaulan ganina, perti ka ulan o perti ka hangin. So, buntag na mi naka-start. Then dagan na mi karong 13 kilometers guys. Bira! Runner niya, singin. 1K 2K 3K Last 10 ano nga ganme sa 1 kog to wala sila 4K 5K last 8 6K let's go 8K last 5 stop over 9K last 3 let's go ay 9K last 4 10K last 3 11K last 2 kamay na lang sis 12K last 1. Let's go. Kami sa dagat. Wow! Last 500 meters. Let's go. 13K! Woo! Woo! 13K. First honor me guys. Na first honor to mga kapakusog-kusog ganiya. Top 3. Mga bida-bida. Top 3 podiumer. Woo! Woo! Tama dito. We're done. 13K guys. Hangak. Ang pacer. Tiniyal na. Dagko kayang balod. Na. Hey guys. So we're done running 13 kilometers today. Yes. So abot na si Brody. Na siya. The last runner. Tae mo gasa na kani tama yung simpaguli ala ko lang yung ga hindi lumalaway din mo na siya mama di na nakauban sunod kay ugawan Ibalik pa dyan. Nice. Princess. Hey guys, so manami sa mong run and mulakaw namin na walking pa mi dire. Kami ko bata. Magbot! No! Magbot! Magbot! Okay, sakto na. Thank you for watching. See you next time! See you on our next run! Don't forget to like and share! Sukon ako! Master, bye-bye!